Sup guys? Service natin guys. Meron tayo dito Aerox, tapos Honda 125, Honda Click version 3, Honda Click version 3. Mga kasama natin. Kasama natin si ano. Boys. Kasama siya na. Sweet lover. Ayan guys, oh. Ay! So ahon yan guys. Sobrang tarik na ahon yan. Ano nag-vlog na naman. Kung nakikita nyo yan, yan natatanaw ang buong Quezon City. Malamig na dito. Let's go guys.